Dans cette vidéo, on va parler de processus de transcription d'ADN, معناها عملية الاستنساخ ou bien la synthèse des protéines chez les eucaryotes. Donc, on a deux catégories, soit les prokaryotes ou bien les eucaryotes. On a l'exemple des eucaryotes. Donc, la transcription chez les eucaryotes فيها 4 étapes essentielles. اللي هما معناها عندها 4 مراحل. La première étape, c'est l'initiation. وهي عملية البداية. Se fait par l'ARN polymérase 2. معناها لهنا toujours le processus de transcription se fait par l'ARN polymérase 2. C'est le responsable de la transcription. Voilà. Donc à partir du promoteur. معناها كاين le site d'initiation اللي هو le promoteur, le site d'initiation de transcription نسميو هذاك الموقع le promoteur. Deuxième étape, c'est l'élongation, معناها عملية الاستطالة. Se fait toujours par l'ARN polymérase 2. معناها لهنا راح نتحصلوا على ARN M pré-messager. ARN M pré-messager ماهوش ماتور. رانا نحكيو على لا كاتيجوري دي زوكاريوت. دونك لهنا راح يخرج لنا ARN M غير ناضج. دونك ARN M prématuré. ARN M pré-messager. Voilà. La troisième étape, c'est la terminaison. معناها لهنا كاين l'arrêt de transcription par un signal spécifique اللي هو AA TAA sur le brin non transcrit. Donc le code هذا des nucléotides. Donc هنا من 5 بريم vers 3 بريم. وين نلقاوه؟ راح نلقاوه في le brin non transcrit. معناها في le brin sens ou bien le brin codon. يعني في le brin اللي ماهيش راح تصرى عليه عملية الاستنساخ. Voilà. Donc تبقى la dernière étape اللي هي la maturation. La quatrième étape, la maturation. Donc l'étape هذه وين نلقاوها؟ نلقاوها seulement chez les eucaryotes. Donc les prokaryotes هما ثاني عندهم la première étape اللي هي l'initiation, l'élongation et la terminaison. Mais chez les eucaryotes عندهم une autre étape puisque l'ARN M يكون غير ناضج, c'est-à-dire pré-messager. Donc لازم ينضج لنا. Donc لازم تصرى une maturation. Voilà. La maturation هذه واش راح يصرى فيها؟ راح نضيفوا le brin d'ARN M تاعنا, la coiffe et la queue poly A et l'élimination des introns. C'est-à-dire لما يخرج لنا هذا le brin d'ARN M pré-messager, هنا 5 بريم, هنا 3 بريم, كاين فيه des exons ou كاين فيه des introns. Donc لهنا les brins d'ARN M, c'est-à-dire l'ARN M messager, فيه chez les eucaryotes فيه les introns ou les exons. معناتها القطع الدالة اللي هما les exons ou les introns القطع الغير الدالة. دونك هنا القطع الغير الدالة في مرحلة النضج رايحين نمحيوهم. هذا القطعة هذه, القطعة هذه والقطعة هذه. دونك هذيك l'élimination نسميوها l'épissage. L'épissage, c'est-à-dire l'élimination des introns. Voilà. Après l'élimination des introns, donc راح نزيدو l'extrémité 5 prime, هنا la coiffe. C'est une coiffe لهنا ou bien capping, chapeau. Donc من بعد راح نشوفو في la deuxième partie في la vidéo هذه راح نضيف لكم une autre vidéo راح نشوفو le rôle de la coiffe. نضيفو ثاني la queue poly A, polyadénylation. نضيفوها في l'extrémité 3 prime, وين في l'extrémité 3 prime de l'ARN M. Voilà. Donc هذه هي عملية النضج اللي هي la maturation. واش فيها؟ فيها l'élimination des introns, فيها l'addition de la coiffe اللي هو le capping. Voilà. وفيها الإضافات لهنا la queue poly A في l'extrémité 3 prime. Bon, نبداو بلا première étape اللي هي l'initiation. Bon, la première étape d'initiation se fait toujours par quoi? Par l'ARN polymérase 2. L'ARN polymérase 2. Voilà. Et en plus, on a là le plus 1. Je fais عليها le plus 1. Start point, c'est le début de la transcription. À partir de premier nucléotide, le plus 1, من ثم راح تبدأ عملية الاستطالة. Est-ce que c'est clair?
Et ensuite عندنا le signal de début de transcription اللي هو يهمنا بزاف. وين راح نلقاوه؟ وين هذاك لو سينيال نلقاوه في لو سيت اللي هو promoteur. Le promoteur. Voilà. Avec le promoteur, واش كاين فيه؟ دونك عندنا لا بروميير دي شوز نسميوهم هذوك لي نيكليوتيد، هذوك لو كود دي سيكونس نيكليوتيديك. دونك توجور لا سيكونس هذوك نقراهم من 5 بريم فير 3 بريم، وين نقراهم في لو بران كودون. دونك هذو لي كود كامل نقراوهم في لو بران كودون، يعني لو بران سونس او بيان لو بران نون ترانسكري، يعني اللي ما صراتش عليه عمليه الاستنساخ. دونك لا بروميير سيكونس لهنا نيكليوتيديك هذو راح نلقاوها vers moins, par exemple, la data box vers moins 25, environ moins 25 paires de bases de nucléotides. Donc, à partir de plus 1, qui maintenant, par exemple, le brin sens, ou bien brin codon, voilà, le deuxième brin, c'est le brin transcrit. Brin transcrit هو اللي راح تصرى عليه عملية الاستنساخ. Voilà. Donc عندنا هنا le plus 1. Le plus 1 et à partir de ce plus 1 هنا واش راح نلقاو؟ راح نلقاو moins. نجيو نحسبو moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 jusqu'à vers moins 25. Vers moins 25 هنا. Moins 25. واش راح نلقاو؟ راح نلقاو في le brin codon هاد les séquences هادو لا نسميوها boîte data. هنا هي T A T A sur le brin codon. Dans l'autre brin لهنا واش راح يكون par complémentarité A T A T. Voilà. Donc هذه la première des choses. Deuxièmement راح نلقاو la cat box نلقاوها vers environ moins 75. وكاين des références يقولوا حتى moins 80. Voilà. Donc نجيو نحسبو moins 75 paires de base، نجيو نحسبو من moins 1 jusqu'à moins 75. كاينه لا بواط هذه نسميوها لا بواط 4 C A A T. Voilà. هنا بالمقابل تاعو كيف donc par complémentarité G T A. Voilà. وكاين لا GC box هنا نلقاوها vers moins 90 environ moins 90. كاين d'autres références يقول لك تجي ما بين لا بواط 4 هذه ولا بواط تاتا. دونك حنا نتبعوا لا بوكس هذه كاينه environ vers moins 90. هنا معناتها G هنا en face كاين C. Voilà. Donc هنا moins 25 moins 75 moins 90. Très bien. Donc هذا le site هذا واش نسميوه؟ c'est le promoteur. C'est le promoteur, le site d'initiation de transcription. Voilà. Donc هادو هما les boîtes de promoteur. Donc هادو هما les 3 boîtes chez les eucaryotes. Bien sûr chez les prokaryotes عندهم d'autres boîtes كيما la boîte Pribnow نلقاوها vers moins 10 chez les bactéries. Voilà. Donc هنا le but هنا تعرفوا شنو هو le promoteur. C'est le site d'initiation de quoi? De la transcription. Madame, رانا نحكيو على la transcription. Le responsable de transcription c'est l'ARN polymérase 2 chez les eucaryotes. Donc l'ARN polymérase 2 هذا est incapable à lui seul de reconnaître le promoteur. معناتها l'ARN polymérase هذا الانزيم ما يقدرش يتعرف وحده على لو سيت، على موقع البدايه، ما يقدرش يتعرف على لو بروموتور هذا. واش لازم له دي كومبلكس ملتي بروتييك يساعدوه او بيان دي فاكتور دو ترانسكريبسيون يساعدوه على التعرف على موقع البدايه، يعني موقع بدايه الاستنساخ. دونك هذوك لي كومبلكس ملتي بروتييك واش نسميوهم لي فاكتور de transcription. Donc نسميوهم les facteurs
de transcription. Je fais عليها TF معناتها transcription factor. هذه en anglais ou bien les facteurs de transcription. Voilà. Donc les facteurs de transcription هذا واش عندنا فيهم كاين plusieurs types de facteurs de transcription. Bon نبداو بالاولى. Les facteurs de transcription. Donc عندنا TF معناتها facteur de transcription. عندنا 6 les facteurs de transcription. Donc نجيو نذكرهم بالترتيب. عندنا premièrement TF 2 اللي نرمزو 2 TF 2. دونك اللي نرمزو 2 هذه دلالة أو bien نسبة للايغان بوليميراز تيب 2. مادام رانا نهضرو على لا transcription chez les eucaryotes, le responsable de la transcription c'est l'ARN polymérase 2, donc les facteurs de transcription 2 TF2. Donc عندنا plusieurs facteurs de transcription. عندنا 6 اللي هما نذكرهم بالترتيب TF2A, كاين TF2B, عندنا TF2D, عندنا TF2E, TF2F et enfin TF2H. Voilà. Donc بالترتيب دوك راح نجيو نشوفو وشني هو le rôle de chaque facteur de transcription. Premièrement نرسمو les deux brins d'ADN تاعنا sur le premier brin هذا اللي هو le brin codon, c'est-à-dire non transcrit. عندنا le deuxième brin اللي هو le brin transcrit. Donc هنا l'extrémité 5 prime 3 prime 3 prime et 5 prime. هذو les règles de base. Donc la transcription عندنا فيهم 3 règles de base. Tout d'abord le sens de transcription معناتها عمل معناتها اتجاه الاستنساخ. دونك الاتجاه الاستنساخ toujours l'ARN polymérase هذا هو الاتجاه تاعو de 5 prime vers 3 prime. اش فيو عليها donc le sens 5 prime 3 prime هو le sens de transcription. Voilà. Et ensuite هذه la transcription se fait de manière antiparallèle par rapport à la pointe d'ADN copie. Je fais عليها donc عندنا le sens 5 prime 3 prime d'une manière antiparallèle de façon complémentaire معناتها كاين l'appariement GC et AU. Donc au lieu de T on remplace T par U. Et je fais عليها donc كاين le sens اللي هي 5 prime 3 prime manière antiparallèle ou l'appariement يعني de façon complémentaire GC et AU. Voilà. Donc هنا واش قلنا l'ARN polymérase 2 il est incapable de reconnaître à lui seul le site اللي هو le promoteur. Donc l'ARN polymérase 2 polymérase 2. Donc la première des choses يجيونا les facteurs هذو المساعدة. Donc هذو les facteurs de transcription. Le premier facteur اللي هو TF2D نهزو هذا وشني هو le rôle تاعو. Donc TF2D هذا واش يدير هذا يقدر يتعرف لنا على لا بواط ou bien la box تاتا تي اللي قلنا جايه vers moins 25 paires de base. Voilà. Donc يجي le TF2D يبدا هو الاول لهنا parce que il est capable de reconnaître la boîte tata, elle se fixe sur cette boîte. Et ensuite يجينا le TF2A هذا le deuxième facteur TF2A. واش يدير TF2A il stabilise le complexe TF2D هذا le complexe TF2D avec quoi avec le brin d'ADN تاعنا. Donc TF2D نجيو حنا نمثلو TF2A. Voilà, il stabilise هذا A. Il stabilise le complexe TF2D ADN.
Voilà. Et ensuite, la troisième étape, il dit le troisième facteur, اللي هو TF2B. هذا TF2B. Donc TF2B هذا وشنو هو le rôle تاعه؟ هنا il permet le recrutement de l'ARN polymérase 2, de l'ARN polymérase 2 avec un autre facteur supplémentaire اللي هو TF2F. معناتها كي يجي le complexe هذا TF2A, TF2D, il permet directement le recrutement تاع TF2B وهو بدوره يسمح l'ARN polymérase 2 avec TF2F باه يلتصقوا مع بعض كامل في هذا لو سيت، في هذا لا بروميير بواط اللي هي لا بواط تاتا. دونك حنا نجي نمثلوهم avec une autre couleur، نجيو نمثلو TF2B. voilà TF2B. Voilà, il permet, permet le recrutement de l'ARN polymérase 2 avec un autre facteur supplémentaire, اللي هو TF2F. Voilà, donc هنا هذه la quatrième étape. Donc la cinquième étape واش يبقى لنا TF2H et TF2E. Donc le TF2H هذا يعني après la fixation من يتفيكسيو لنا l'ARN polymérase 2 هذا avec les autres facteurs اللي هو TF2H و TF2E مع الآخر يتكمل هذا لو كومبلكس ملتي بروتييك. هذا وهذا دونك يجيو هنا نمثلهم E et H. فوالا دونك حنا واش اللي يهمنا هو تي اف دو اش. هذا واش يدير لو تي اف دو اش؟ تي اف دو اش شنو هو لو رول تاعو؟ دونك لو تي اف دو اش هذا كونتيان اون اكتيفيتي اللي نسميوها اون اكتيفيتي كيناز. شفاو عليها هذه اكتيفيتي كيناز. عندنا دوز اكتيفيتي، عندنا بريميرمون اكتيفيتي كيناز et notre activité اللي هي hélicase. Kinase et hélicase. Donc kinase هذه واش معناتها؟ il permet لنا de phosphorylation, c'est-à-dire l'apport d'énergie. Et hélicase كما شفناها في لو كور دو ريبليكاسيون، hélicase وشنو هي تسمح لنا به تنحي الروابط بتفك السلسلتين الأدي ان بتبدا عمليه التضاعف اللي هو لا ريبليكاسيون. هنا لا ميم شوز، لازم منا نفكو سلسلتين الأدي ان معناتها لي دو بران دادي ان هذوك باه تسهلنا عمليه الاستنساخ. فوالا دونك إليكاز عندنا اكتيفيتي كيناز و اكتيفيتي إليكاز. فوالا هذو لي دوز اكتيفيتي هذو دونك إليكاز اي كيناز permettant la phosphorylation معناتها PPP. La phosphorylation c'est l'obtention d'énergie. معناها لهنا la phosphorylation du domaine terminal carboxyle اللي وين يتواجد، اللي نسميوها CDT، وين يتواجد في l'ARN polymérase 2 نسميوها domaine terminal carboxyle CDT. هنا PPP phosphorylation du domaine terminal وشنو هو CDT تاع من تاع ARN polymérase 2. فوالا باه تعطيه لهنا الطاقة اللازمة لعملية أو بيان لنشاط l'ARN polymérase باه يبدا لنا عملية الاستنساخ. فوالا دونك هذو هما لي 6 فاكتور دو ترانسكريبسيون. دونك هنا كي يتكمل هنا le complexe multiprotéique directement نخلصوا la première étape اللي هي l'initiation ونروحوا la deuxième étape اللي هي l'élongation. élongation واش فيها؟ très simple. La deuxième étape élongation. Donc هنا l'élongation à partir هذا هو لو بران نون هذا هو لو بران ترانسكري اللي راح تصرى لعملية الاستنساخ. Donc à partir de plus 1 هذا هنا تبدا لنا عملية الاستنساخ.
هذا هو لايغان بري ميساجي. لايغان ام بري ميساجي. فوالا دونك عملية الاستطالة. دونك أنا شفنا la première étape اللي هي l'initiation et la deuxième étape اللي هي l'élongation.